phone network बहुत slow. আছে नहीं যাচ্ছে তাই বলছি। যারা যারা জয়েন করেছেন একটু কাইন্ডলি লিখবেন, am I clearly visible and audible, আমাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা, শোনা যাচ্ছে কিনা, একটু কাইন্ডলি লিখে জানাবেন। इज एवरीथिंग क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल? जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सब कुछ क्लियरली विजिबल है कि नहीं, ऑडिबल है कि नहीं। হচ্ছে তো আপনার কমেন্টস আসছে না? লিঙ্কটা পাঠানো আমাকে, দাদাকে বলবো, আমি দাদাকে ফোন করবো। পাঠিয়ে দিচ্ছি। ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू शांता। আমি একটু লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই। সবাই একটু ঝটপট জয়েন করে যান। আজকে একদম ধামাকা ডিসকাউন্ট দেবো, রাখি স্পেশাল, একদম সব ঢাকাই শাড়ির উপর ফ্ল্যাট 10 to 30% ডিসকাউন্ট দেবো। সবাই একটু আমার সঙ্গে থাকুন, প্রচুর প্রচুর শাড়ি একদম মানে प्रचंड डिस्काउंट दे दो, बहुत सारा डिस्काउंट मैं दूंगी ढाकाई साड़ीज में, 10 से 30% तक डिस्काउंट एकदम फ्लैट दे दूंगी। आप लोग देखिए, ऑफर ग्रैब कर लीजिए पूजा से पहले, ये एक बहुत अच्छा ऑफर रहेगा सबके लिए। সবাই একটু ঝটপট জয়েন করে যান। লাইটটা একটু কম, লাইটটা বেশি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি আস্তে আস্তে স্টার্ট করি, বাকিরা সব জয়েন করে যাবে আস্তে আস্তে। নমস্কার, আমি ডিম্পি, মিনাকারি শাড়ি কলকাতা থেকে। আজকে একটা খুব সুন্দর রাখি স্পেশাল লাইভ নিয়ে এসেছি। প্রচুর ডিসকাউন্ট দেবো আজকে একদম ঢাকাইয়ের ওপরে, ফ্ল্যাট 10 to 30% ডিসকাউন্ট। আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। আমার স্টোর অ্যাড্রেস হচ্ছে মিনাকারি শাড়ি, কলেজ স্ট্রিট জাংশন, কলকাতা, বর্ণপরিচয় মার্কেট কমপ্লেক্স, গেট নাম্বার 2 দিয়ে এসে একদম প্রথম স্টোর। জলের দরে ফলের রস দেবে, আচ্ছা হ্যাঁ ওরকমই প্রায়। বাবা এটা সাংঘাতিক একটা ফ্রেজ বললে। नमस्ते, मैं डिम्पी, मीनाकारी साड़ी कोलकाता से। आज सभी को राखी स्पेशल डिस्काउंट में वेलकम करती हूँ। मेरा स्टोर मीनाकारी साड़ीज ये कॉलेज स्ट्रीट जंक्शन कोलकाता में है, बर्णपरिचय मार्केट कॉम्प्लेक्स में, गेट नंबर 2 से आके एकदम पहला स्टोर। हफ्ते में अभी रोज खुला है, सुबह को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। पूजा का पूरा स्टॉक आ चुका है, सब लोग स्टोर विजिट करके भी शॉपिंग कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो ऑनलाइन आ ही रही हूँ। एंड आज जो मैं साड़ीज दिखाऊंगी उसमें फ्लैट 10 to 30% डिस्काउंट रहेगा बंगाल ढाकाई के ऊपर, क्योंकि राखी एक स्पेशल ओकेजन आ रहा है सामने, इसीलिए। और ये डिस्काउंट चलेगा 15 अगस्त तक। ये जो डिस्काउंट मैं आज दूंगी ये 15 अगस्त तक चलेगा बंगाल ढाकाई के ऊपर, फ्लैट 10 to 30%। मैं जैसे जैसे दिखाती जाऊंगी वैसे मैं बोलती जाऊंगी कौन सी साड़ी के ऊपर क्या डिस्काउंट है।
और बुकिंग प्रोसीजर जो भी साड़ी अच्छा लगता है एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कीजिएगा. व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447. शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया. आउटसाइड इंडिया शिपिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एंड COD इज अवेलेबल ओनली इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता पेमेंट थ्रू ऑनलाइन. वी डू शिप वर्ल्ड वाइड. सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. बस आप एक स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को व्हाट्सअप कर दीजिएगा. बाकी डिटेल्स हम आप लोगों को तुरंत भेज देंगे. ठीक है. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ माई साड़ी. मैं जो साड़ी पहनी हूँ ये एकदम रेशम बाय कॉटन का जामदानी है. पूरा ब्यूटीफुली वीव्ड काम है इसका. ये पिकॉक ब्लू कलर में आएगा. पिकॉक ब्लू कलर में आएगा. बहुत सॉफ्ट है. सॉफ्ट ढाकाई जामदानी आई एम शोइंग विदाउट ब्लाउज पीस. प्राइस ऑफ दिस साड़ी वॉज 1490. आफ्टर 10% discount, the price is coming to flat 1290. Price is coming to 1290. Price of this saree is 1490. I mean was 1490. After discount 1290. After discount 1290. ये ब्लू कलर में है. नेक्स्ट जो कलर में दिखाऊंगी ये रहेगा रेड में. देखिए ये सब विदाउट ब्लाउज पीस में आएगा. रेशम बाय कॉटन जामदानी है. बहुत खूबसूरत है और काम पूरा इक्वली जाएगा. काम पूरा इक्वली जाएगा. ये एकदम ब्राइट रेड के ऊपर ऐसे तसर कलर का वीविंग गया है पूरा. ये रहेगा इसका पल्लू. दिस इज द पल्लू. এটা হচ্ছে আঁচলটা শাড়িটা পুরো একদম ব্রাইট রেডের উপরে খুব সুন্দরভাবে জরি আর রেশম দিয়ে কাজ করা. পুরোটা ঢাকায় যাচ্ছে রেশম বাই কটনের. অরিজিনাল প্রাইস 1490. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. অরিজিনাল প্রাইস 1490. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. নেক্সট আ ভেরি বিউটিফুল পিচ কালার. अ वेरी ब्यूटीफुल पीच कलर. पीच पिंक कलर. पीच पिंक कलर के ऊपर ऐसे डबल बॉर्डर में जा रहा है. मॉस ग्रीन येलो और जरी से पूरा काम किया हुआ है. रेशम बाय कॉटन जामदानी है. विदाउट ब्लाउज पीस. प्राइस इज 1490. आफ्टर डिस्काउंट 1290. प्राइस इज 1490. आफ्टर डिस्काउंट 1290. जिसको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कीजिएगा. व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447. अ वेरी ब्यूटीफुल येलो कलर. येलो ऑन येलो. दिस इज सेल्फ. ये मैं एक सिंगल फोल्ड में दिखा रही हूँ. दिस इज द ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज द वर्क. येलो ऑन येलो वेरी ब्यूटीफुल. খুব সুন্দর শাড়িটা. একদম ষষ্ঠীর দিন সকালে পরুন. দারুণ লাগবে. ভীষণ ভালো লাগবে. এটা হচ্ছে আঁচলটা. পুরো শাড়িটাতে এরকম কাজ যাচ্ছে. একটা কন্ট্রাস্ট গ্রিন ব্লাউজ দিয়ে পরুন. অপূর্ব লাগবে. উইদাউট ব্লাউজ পিস. শাড়িটার দাম ছিল 1490. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. ভীষণ আরাম পরে শাড়িটা. ইকুয়ালি কাজ যাচ্ছে থ্রু আউট. ইকুয়াল কাজ যাচ্ছে থ্রু আউট. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. অরিজিনাল প্রাইস 1490. ওকে. নেক্সট যে শাড়িটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম লাইট পেস্তা গ্রিন. প্যাস্টেল শেডের পেস্তা গ্রিন. এটা डबल फोल्डে আছে. এটা হচ্ছে सिंगल फोल्ड. এটা सिंगल फोल्ड में आएगा. एकदम पेस्ता ग्रीन. कॉटन बाय रेशम ढाकाई जामदानी में दिखा रही हूँ. बहुत सुंदर ये साड़ी है. राखी स्पेशल डिस्काउंट आज चल रहा है पूरा लाइफ में. फ्लैट 10 to 30% डिस्काउंट. ये साड़ी 1490 प्राइस है. ओरिजिनल प्राइस 1490. आफ्टर डिस्काउंट 1290. आफ्टर डिस्काउंट 1290. देखिए ये सेल्फ एक येलो में सेल्फ दिखाया था. ये एक रेड में सेल्फ. बहुत खूबसूरत है. एकदम ब्राइट रेड. অষ্টমীর দিন সকালে পরুন বা মায়ের বরণের দিন পরুন. অষ্টমীর দিন সকালে পরুন বা মায়ের বরণের দিন পরুন. এটা হচ্ছে পুরো ডিজাইনটা. 1490 is the original price. After discount the price is 1290. After discount the price is 1290. ये रहेगा इसका पल्लू. विदाउट ब्लाउज पीस. ये रहेगा इसका पल्लू. ओके. देखिए मैं आगे से डिस्काउंट डिजाइन दिखा रही हूँ. 1490 is ओरिजिनल प्राइस. आफ्टर डिस्काउंट 1290. ये डिस्काउंट चलेगा 15 अगस्त तक. 15 अगस्त तक ये डिस्काउंट चलेगा. जिसको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कीजिएगा. व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447. अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट ग्रे कलर विथ रेड. অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা দেখুন. একদম লাইট অ্যাশ কালারের সঙ্গে রেড. পুরোটা কিন্তু সমান কাজ. পুরোটা সমান কাজ. রেশম বাই কটন জামদানি দেখাচ্ছি আমি. উইদাউট ব্লাউজ পিস. 1490 টাকা শাড়িটার দাম. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. আফটার ডিসকাউন্ট 1290. যার যেই শাড়িটা ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন. হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার স্ক্রিনে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে. ভেরি বিউটিফুল একটা ক্রিম কালারের ওপর একদম মস গ্রিন বা মেহেন্দি গ্রিন.
ये क्रीम कलर के ऊपर मॉस ग्रीन और मेहंदी ग्रीन से काम किया हुआ है। कैसा लग रहा है साड़ी और कैसा ये धमाका डिस्काउंट लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कीजिएगा। সবাই একটু কমেন্ট বক্সে লিখুন, সব একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দেবেন, আর পেজটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটু ফলো করবেন, আর শেয়ার তো রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে করতে, যদি ভালো লাগে একটু শেয়ার করবেন, ঠিক আছে। সো অরিজিনাল প্রাইস ইজ 1490, আফটার ডিসকাউন্ট 1290। অরিজিনাল প্রাইস 1490, আফটার ডিসকাউন্ট 1290। 15th অগস্ট থেকে অবধি এই ডিসকাউন্টটা চলবে। অসাধারণ একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড, দেখুন রেশম বাই কটন জামদানি দেখাচ্ছি, ভেরি ভেরি বিউটিফুল, দুর্দান্ত শাড়িটা। মানে এটা একটা যারা খুব একটু স্টাইল করে পরেন শাড়ি, একটা ব্ল্যাক বা রেড হলটার ব্লাউজ দিয়ে পরুন, ভীষণ ভালো লাগবে উইথ বিডেড ज्वेलरी। এটা হচ্ছে আঁচলটা, ये पल्लू रहेगा साड़ी का, ये ब्लैक एंड रेड कलर में आएगा। 1490 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1290, विदाउट ब्लाउज पीस 1290। और इस रेंज का 1290 रेंज का ये लास्ट साड़ी है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेंज। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चारकोल ग्रे, वेरी ब्यूटीफुल चारकोल ग्रे। পিচ কালারটা আরেকবার দেখা, আচ্ছা পিচ কালারের শাড়িটা আরেকবার একটু দেখিয়ে দিই। একদম ভীষণ সুন্দর চারকোল গ্রে, চারকোল গ্রে এর সঙ্গে এই হোয়াইট, চারকোল গ্রে এর সঙ্গে এই হোয়াইট। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই, আপনার ডান হাতেরটা। এইটা চারকোল গ্রে এর সঙ্গে একদম হোয়াইট, পেছন দিয়ে দিন। देखो এটা কিন্তু ব্ল্যাক না, ये ब्लैक नहीं है, ये चारकोल ग्रे है, उसके साथ व्हाइट और जरी से काम किया हुआ है। 1490 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट 1290, आफ्टर डिस्काउंट 1290। ভীষণ সুন্দর, এটা একটা সাদা হাকোবা ব্লাউজ দিয়ে পরুন বা একটা কালো সাদা জামদানি ব্লাউজ দিয়ে পরুন, দারুণ লাগবে। আফটার ডিসকাউন্ট 1290। এই যে পিচ কালারের শাড়ি যেটা আগে দেখিয়েছিলাম, এটা আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা। ওপরে একটু খেয়াল করবেন, ওপরে সিঙ্গেল বর্ডারে আছে, নিচে কিন্তু ডাবল বর্ডার আছে, নিচে ডাবল বর্ডার আছে, ওপরে সিঙ্গেল বর্ডারে আছে। এটা হচ্ছে পুরো বডিটা রেশম বাই কটন জামদানি, ভীষণ সুন্দর সফট জামদানি, এগুলো সব সফট জামদানি, वेरी कंफर्टेबल। এটা হচ্ছে আঁচলটা, ये पल्लू रहेगा साड़ी का, बहुत खूबसूरत है, एकदम लाइट पीच पिंक कलर है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज द एंटायर गेटअप ऑफ द साड़ी विदाउट ब्लाउज पीस। The discounted price is 1290, without blouse piece discounted price is 1290, original price is 1490। আচ্ছা এবার আমি নেক্সট রেঞ্জটা স্টার্ট করছি। এটা হচ্ছে একদম মিন্ট গ্রিন। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে সব 1690 অরিজিনাল প্রাইস, 20% ডিসকাউন্ট 1350। 1690 is original price, flat 20% discount 1350। এটাও কিন্তু দুদিকে ডাবল বর্ডার, ভীষণ সুন্দর, দেখুন পিঙ্ক দিয়ে এ করে মিনাকারি এরকম বুটা যাচ্ছে, অল ওভার এরকম করাত কাজে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। রেশম বাই কটন জামদানি, আর পুরো শাড়িতে কিন্তু এটা মিন্ট গ্রিনের ওপর ব্ল্যাক আর রেড আর জড়ি দিয়ে, ব্ল্যাক রেড আর জড়ি দিয়ে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পুরো শাড়িটা, এটা হচ্ছে আঁচলটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का, पूरा पल्लू ऐसे आ रहा है विदाउट ब्लाउज पीस। साड़ी का प्राइस था 1690, फ्लैट 20% डिस्काउंट, द प्राइस इज 1350। फ्लैट 20% डिस्काउंट, द प्राइस इज 1350, मिंट ग्रीन कलर। नेक्स्ट अ वेरी ब्यूटीफुल, পুজো আসছে, সাদা লাল না দেখালে তো চলবেই না। দেখুন দুদিকে এরকম ডাবল বর্ডার, একটু চওড়া বর্ডার, এটা পুরো মিল্ক হোয়াইট, এটা কিন্তু মিল্ক হোয়াইটের ওপরে মাল্টি কালারের ঢাকাই জামদানি, मिल्क व्हाइट के ऊपर मल्टी कलर का ढाकाई जामदानी है, ऐसे ब्रॉड बॉर्डर है, सॉफ्ट जामदानी आई एम शोइंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। এটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা আঁচলটা 1690, ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট কত হচ্ছে 1350, 1350 উইদাউট ব্লাউজ পিস 1350। ভীষণ সুন্দর, ভেরি সফট মাল্টি কালার ঢাকাই জামদানি দেখাচ্ছি। আজকে রাখি স্পেশাল ডিসকাউন্ট আজকে থেকে স্টার্ট হয়েছে, 15th অগস্ট অবধি চলবে। যার যেই শাড়িটা ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার স্ক্রিনে শো করছে। হ্যাঁ একদম পারফেক্ট অষ্টমীর অঞ্জলির শাড়ি। আচ্ছা এইটা কিন্তু পাটলি পাল্লু শাড়িটা আছে, এটা আমি একটু খুলে দেখাই। এটা একটা খুব সুন্দর ডিমের কুসুমের কালার, ये बहुत खूबसूरत सा एक येलो कलर है, पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। ये रहेगा इसका पल्लू, पल्लू इसका देखिए बहुत खूबसूरत ऐसे पल्लू जा रहा है पूरा वीविंग में। 1690 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर 20% डिस्काउंट 1350। পাতলি पल्लू स्टाइल, কুচির কাজটা কিন্তু এরকম ডিজাইন আসবে, কুচির কাজটা এরকম ডিজাইন আসবে। ষষ্ঠীর সাজ হতে পারে সকালে,
অষ্টমীও দিতে পারেন এটা দিয়ে, এরকম ভাবে খুব সুন্দর এই বর্ডারটা যাচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে আঁচলটা। Okay, so after discount 1350, original price is 1690 without blouse piece. Next, a very beautiful black and white. Black and white ঢাকাই জামদানি, মাল্টি কালারের বুটা রয়েছে ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন দিয়ে। দেখুন বর্ডারটা এইভাবে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट साड़ी। এটা बहुत एलिगेंट साड़ी है ये, विदाउट ब्लाउज पीस, सॉफ्ट ढाकाई जामदानी में दिखा रही हूँ। ये रेशम बाय कॉटन का जामदानी है। ओरिजिनल प्राइस 1690, आफ्टर डिस्काउंट 1350 टिल 15th अगस्त। 15th अगस्त तक ये डिस्काउंट चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आप स्टोर में भी आके ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो प्राइस रहेगा 1350 आफ्टर डिस्काउंट। एक बहुत खूबसूरत रेड कलर देखिए, रेड के ऊपर ये ऊपर का ऐसे मीडियम साइज का बॉर्डर आएगा, नीचे का ऐसे डबल बॉर्डर आएगा। कैसा लग रहा है साड़ी, थोड़ा सा सब लोग कमेंट कीजिएगा। वी डू शिप वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी आप बुकिंग कीजिएगा आपको साड़ी मिल जाएगा। बस कोलकाता में COD अवेलेबल है एंड आउटसाइड कोलकाता पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। And outside India shipping charges will be applicable. Okay, so a very beautiful red, bright red. This is a border on the lower side of the sari and this is the border in the upper side. Soft Dhakai Jamdani I am showing. 1690 was original price, after discount 1350 till 15th August without blouse piece. একটা দেখিয়েছিলাম মিন্ট গ্রিনের সঙ্গে ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে মিন্ট গ্রিনের সঙ্গে রয়্যাল ব্লু। ভীষণ সুন্দর, এগুলো একদম টিপিক্যাল ট্রেডিশনাল শাড়ি। এর সঙ্গে একটা সাবেকি গয়না পরুন, দারুণ লাগবে। এটা হচ্ছে আঁচলটা, এই যাচ্ছে বর্ডারটা আর এইভাবে করাত কাজে পুরো শাড়িটা, ঠিক আছে। 1690 ইজ অরিজিনাল প্রাইস, আফটার ডিসকাউন্ট 1350। আফটার ডিসকাউন্ট 1350 a very beautiful mint green রেশম বাই কটন জামদানি দেখাচ্ছি। আর এখানে একটু খেয়াল করুন, পিঙ্ক আর জড়ি দিয়ে পুরো এরকম ভাবে বুটাটা যাচ্ছে। এই হচ্ছে পুরো শাড়িটা। ओके, एंड दिस इज द पल्लू। ये पल्लू रहेगा विदाउट ब्लाउज पीस, आफ्टर डिस्काउंट 1350 1350, ओरिजिनल प्राइस 1690। अ वेरी ब्यूटीफुल अगेन येलो कलर, देखो অসাধারণ এই শাড়িগুলো, ভীষণ সফট, পরে খুব আরাম। যার যেই শাড়িটা ভালো লাগছে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ঝটপট হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। এই শাড়িগুলো খুব একটা থাকে না, চটপট বেরিয়ে যায়, পরে ভীষণ আরাম এই শাড়িগুলো। এটা হচ্ছে আঁচলটা, ये पल्लू रहेगा साड़ी का और बॉर्डर इसका बहुत खूबसूरत से गया है। देखिए ऐसे बॉर्डर जाएगा, ऊपर से ऐसे आएगा, ऊपर का भी बॉर्डर ऐसा है। इसमें ब्लैक नहीं है, ये जो है ये डीप पर्पल है, ये डीप पर्पल है। दिस इज देयर इज नो ब्लैक इन द साड़ी। ओके, ब्लैक कहीं पे भी नहीं है, डीप पर्पल एंड ग्रीन से काम किया हुआ है। 1690 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट 1350। आफ्टर डिस्काउंट 1350, राखी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है टिल 15th अगस्त। নেক্সট একটা তসরের ওপরে লাল, একদম পুজোর শাড়ি, দশমীর দিন পরতে পারেন, অষ্টমীর দিন পরতে পারেন। এই শাড়িগুলো হয়তো করাতের ডিজাইনটা সবসময় চলে, সবসময় দেখে, কিন্তু এটা পুরনো হয় না। এগুলো পরলে একটা সেরকম একটা ঠিক বাঙালিদের যে ট্র্যাডিশনাল লুক সেটাই আসে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো। এইভাবে বর্ডারটা যাচ্ছে, একদম তসর রঙের ওপরে লাল দিয়ে পুরো কাজ করা। একটা লাল ব্লাউজ দিয়ে পরুন, একদম সাবেকি গয়না দিয়ে, দারুণ লাগবে। 1690 টাকা অরিজিনাল প্রাইস, আফটার ডিসকাউন্ট 1350। আফটার ডিসকাউন্ট 1350 উইদাউট ব্লাউজ পিস। আর এই রেঞ্জের এটা হচ্ছে লাস্ট পিঙ্ক কালার, একদম খুব সুন্দর একটা, ঠিক বেবি পিঙ্ক না, একটু কি পিঙ্ক বলবো, বেবি পিঙ্কের একটু ডিপ শেডটা, ঠিক ক্যামেরাতে যে কালারটা আসছে এক্স্যাক্টলি সেম কালার। পিঙ্কের ওপরে এরকম ডাবল বর্ডারে আসছে, নিচে ওপরে সিঙ্গেল বর্ডার, এইভাবে পুরো শাড়িটা আসছে। ওকে, সো অরিজিনাল প্রাইস 1690, আফটার ডিসকাউন্ট 1350। আফটার ডিসকাউন্ট 1350 উইদাউট ব্লাউজ পিস, রেশম বাই কটন জামদানি দেখাচ্ছি উইদাউট ব্লাউজ পিস। আফটার ডিসকাউন্ট 1350 एंड बिफोर डिस्काउंट 1690। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस 1690, आफ्टर डिस्काउंट 1350। আমি যে শাড়িটা পরে আছি এটাও কারো যদি ভালো লাগে এটারও স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। এটার ओरिजिनल प्राइस 1490, आफ्टर डिस्काउंट 1290। এর অনেক কালার্स দেখিয়েছি। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी लाइव के बाद थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जिसको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सअप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है या फिर पिन किया हुआ नंबर में, थोड़ा सा सब लोग पिन किया हुआ नंबर पे लव केयर रिएक्शन दे दीजिएगा प्लीज। एंड पेज तो फॉलो करना ही है और अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा।
আচ্ছা এইটা দেখুন এবার নেক্সট রেঞ্জ। 1890, 25, 1450। আচ্ছা এইবার যে রেঞ্জটা দেখাচ্ছি এগুলো 1890 রেঞ্জে, এগুলো আফটার 25% ডিসকাউন্ট, তাই তো? কত পড়ছে? 1450। হিউজ ডিসকাউন্ট আজকে দিচ্ছি। এগুলো সব 1890 টাকা শাড়িগুলো 25% ডিসকাউন্ট ফ্ল্যাট 1450। 1450 পড়বে এই শাড়িটা। না রংটা হচ্ছে একদম লাইট শেড অফ অরেঞ্জ পিচের ওপরে এই অরেঞ্জটা দিয়ে, খুব সুন্দর শাড়িটা। वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी एंड वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सोबर साड़ी एकदम विदाउट ब्लाउज पीस। ये साड़ी ऐसे जा रहा है रेशम बाई कॉटन ढाकाई जामदानी है। 1890 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस है। फ्लैट 25% डिस्काउंट में आ जाएगा 1450 रुपये। 1450 में आ जाएगा, ठीक है। 1450 টাকা এই শাড়িটার দাম। আর থ্রু আউট শাড়িটার কিন্তু অল ওভার ইকুয়াল কাজ গেছে। আমি একটু সিঙ্গেল প্লিট করে এটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডাবল প্লিটের কালারটা, এই যে সিঙ্গেল প্লিট করে এই যে শাড়িটা, পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে দেখুন, খুব সুন্দর শাড়িটা, ভেরি ভেরি সোবার অ্যান্ড এলিগেন্ট। এইভাবে শাড়িটা যাচ্ছে, পুরো শাড়িটাতে কিন্তু সমানভাবে বুটা যাচ্ছে। আর पूरा साड़ी में इक्वल बूटा है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, देखिए ये सॉफ्ट ढाकाई जामदानी में दिखा रही हूँ, कॉटन बाई रेशम में, बहुत खूबसूरत है। और ये रहेगा इसका बूटा, ठीक है। So 1890 is the original price. After discount the price is 1450. একটা সাদার উপরে লাল with self work, দেখুন এটাতে দুটো কালার আছে, এটা পরপর দেখিয়ে দিন। গ্রিনটা, এটাতে দুটো কালারই অ্যাভেলেবল আছে, একটা সাদায় লাল, একটা সাদায় সবুজ, ঠিক আছে। ভেতরে কিন্তু এরকম সেলফ ওয়ার্ক রয়েছে, সেলফ উইভ করা আছে রেশমের, একদম লাল, একদম ট্র্যাডিশনাল বর্ডার শাড়িটায়। পুরো শাড়িটা অসাধারণ, একটা লাল রঙের ঢাকাই ব্লাউজ দিয়ে পরুন আর একটু সোনার গয়না দিয়ে মায়ের বরণ করুন বা অষ্টমীর দিন সকালে পরুন, দারুণ লাগবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का, बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, एकदम पूजा के लिए परफेक्ट है। লক্ষ্মী পুজোর দিন সকালে পরতে পারেন, এখন তো পরপর সব ফেস্টিভ্যাল আসছে। সো 1890 ইজ অরিজিনাল প্রাইস, আফটার ডিসকাউন্ট 1450। আফটার ডিসকাউন্ট 1450। ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি, ভীষণ ভালো শাড়িগুলো, একদম হাতে যখন পাবেন সবাই আমাকে একটু রিভিউ দেবেন, ঠিক আছে। এই হচ্ছে পুরো শাড়িটা এরকম আসছে, ওকে। সো 1450 ইজ আ ডিসকাউন্টেড প্রাইস। এটার যে আরেকটা কালার আছে, এটার দুটোই কালার অ্যাভেলেবল। এই শাড়িগুলো ডিসকাউন্টে দেওয়ার এই একটাই কারণ হচ্ছে লিমিটেড স্টক অ্যাভেলেবল, সেই জন্য। এটা হচ্ছে, ওটা ছিল হোয়াইটে রেড, এটা হচ্ছে হোয়াইটে গ্রিন। হোয়াইটে গ্রিন, ভেতরে এরকম সাদা সুতো দিয়ে এরকম কাজ করা, এই যে এইভাবে সাদা সুতো দিয়ে কাজ করা, ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি। 1890 is original price, after discount 1450। आफ्टर डिस्काउंट 1450 विदाउट ब्लाउज पीस, कॉटन बाई रेशम जामदानी में शो दिखा रही हूँ। ये एकदम सॉफ्ट जामदानी है और ये मिल्क व्हाइट है, कोई ऑफ व्हाइट नहीं है, এটা একদম মিল্ক হোয়াইট, অফ হোয়াইট না। খুব সুন্দরভাবে এরকম চওড়া একদম গ্রিন, লিফি গ্রিন বর্ডার যাচ্ছে, ঠিক আছে। লিফি গ্রিন বর্ডার। আর থ্রু আউট শাড়িটাতে কিন্তু সাদা বুটি আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে জরির বুটি আছে দুটোতে, হ্যাঁ, মানে ওই সাদা লালেও ছিল, এটাতেও সাদা রেশমের বুটি আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা করে এরকম জরির বুটা যাচ্ছে। এই যে একটা লাইন এরকম সাদার বুটা যাচ্ছে, একটা লাইন এরকম জরির বুটা যাচ্ছে, ভেরি বিউটিফুল, খুব খুব সুন্দর শাড়িটা। একটা সাদা এরকম ঢাকাই জামদানি ব্লাউজ দিয়ে পরুন, দারুণ লাগবে। 1450 আফটার ডিসকাউন্টেড প্রাইস। নেক্সট একটা গঙ্গা জল কালারের শাড়ি, 1890 টাকার শাড়িটার দাম, আফটার ডিসকাউন্ট 1450। আফটার ডিসকাউন্ট 1450। এটা হচ্ছে আঁচলটা, পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে, ऑल ओवर इक्वल बूटा जा रहा है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है, ओके। सो 1890 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट 1450। যার যে শাড়িটা ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 9831776447। অসাধারণ একটা লাল কালো, দেখুন দুর্দান্ত শাড়িটা। এই দেখুন, আমি পুরোটা একটু খুলে দিলাম, পুরো শাড়ির ডিজাইনটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর। পুরো ডিজাইনটা এরকম যাচ্ছে, কোথাও কিন্তু কোনো সুতোর টান নেই, कहीं पे भी कोई ऐसे थ्रेड्स का ऐसे कोई मतलब बैंगल में नहीं लगेगा। पूरा साड़ी बहुत खूबसूरत से वीविंग गया है, पूरा साड़ी ब्लैक एंड रेड पूरा साड़ी जा रहा है, उसके अंदर जरी का ऐसे वीविंग जा रहा है, देखिए बहुत खूबसूरत है। এটা অষ্টমীর দিন পরতে পারেন, বিকেলে একদম অষ্টমীর সাজ, কালো একটা কালো লালের ঢাকাইয়ের ব্লাউজ পরুন, সোনার গয়না পরুন, দারুণ লাগবে, ওকে।
So original price 1890, after discount 1450. ओरिजिनल प्राइस 1890, आफ्टर डिस्काउंट 1450। ये बहुत खूबसूरत से, इसका बॉर्डर देखिए, मैं सामने से दिखाती हूँ, ऐसे डबल बॉर्डर गया है और पूरा साड़ी में ऐसे काम किया हुआ है। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, ऐसे प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। 1450 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। ये है एक बहुत हल्का सा ग्रे कलर के ऊपर एकदम नियॉन ऑरेंज, ग्रे कलर के ऊपर नियॉन ऑरेंज का ऐसे जाएगा पूरा साड़ी। दिस इज द बॉर्डर, एकदम मतलब स्टैंडर्ड साइज बॉर्डर है। पूरा साड़ी में ऐसे नियॉन ग्रीन का मतलब नियॉन ऑरेंज का ऐसे बूटा जाएगा। ये पल्लू रहेगा पूरा, और पूरा साड़ी में ऐसे इक्वल बूटा जाएगा। ठीक है, एकदम लाइट ऐश कलर के ऊपर नियॉन ऑरेंज का पूरा ऐसे डिजाइन जा रहा है। 1890 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1450। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1450। वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लासी साड़ी। नेक्स्ट একটা এটা হচ্ছে একদম পাতলি পাল্লু স্টাইলের রয়েছে। এটা হচ্ছে একদম ল্যাভেন্ডার ব্লু শাড়িটার সঙ্গে মাস্টার্ড অরেঞ্জ আর হোয়াইট দিয়ে পুরো কাজ। একদম ক্যামেরাতে যে কালারটা আসছে এক্স্যাক্টলি সেম কালার। এগুলোর বুটাগুলো একটু দেখুন, इसका बूटा थोड़ा सा देख लीजिए, एकदम डिफरेंट स्टाइल का है। कलर कैमरा में दिखा रहा है एकदम सेम कलर है। ये रहेगा इसका पल्लू, पूरा पल्लू ऐसे काम किया हुआ है। और इसका जो मतलब সিগনেচার है, मतलब কি বলবো ওটাকে, মেইন যে শাড়িটার যে একটা সৌন্দর্য যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে এই কুচিটা। এই কুচিটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, এরকম এরকম কলকা কলকা করে যাচ্ছে। ये साड़ी का जो मेन अट्रैक्शन है ये प्लीट्स के यहाँ पे आएगा, पूरा ऐसे पैटर्न में, ऐसे मोटिव में, ऐसे कॉलका मोटिव्स में, ऐसे प्लीट्स में आएगा। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। दिस इज द पल्लू, खूब सुंदर पाटली पल्लू स्टाइल नय, बाट डिजाइनটা একটু ডিফারেন্ট বলতে পারেন। পাটলি পল্লু স্টার্টিং থেকে এরকম কলকা মোটিভে কুচিটা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আঁচলটা, আর পুরো শাড়িটা এরকম খুব সুন্দর একটা ল্যাভেন্ডার ব্লু মিক্সড একটা কালার। খুব দুর্দান্ত শাড়িটা দেখতে। 1890 was the original price, after discount the price is 1450 only without blouse piece। 1450 only without blouse piece। পুরো শাড়িটা আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সুন্দরভাবে শাড়িটা গেছে। এটা হচ্ছে পুরো কুচিতে এরকম আসবে, পুরো কুচিতে এরকম আসবে, অপূর্ব শাড়িটা। আর এটা হচ্ছে কোল আঁচলের দিকটা। ভেরি নাইস। 1450 ইজ দ্য ডিসকাউন্টেড প্রাইস। ওকে, হ্যাঁ দারুণ কালার শাড়িটা, কালারটাও সুন্দর, ডিজাইনটাও খুব সুন্দর। नाउ वन इट्स इज आइस ब्लू कलर। ये जो साड़ी दिखा रहे हैं ये आइस ब्लू के ऊपर एकदम जामदानी डिजाइन है, एकदम ट्रेडिशनल जामदानी लुक। 1890 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट 1450। आफ्टर डिस्काउंट 1450। ऐसे पूरा ऐसा घना बूटा जाएगा पूरा साड़ी में विदाउट ब्लाउज पीस। बहुत खूबसूरत, ये एकदम आइस ब्लू कलर में आएगा। ठीक है, प्राइस इज 1450 आफ्टर डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस वॉज 1890। नेक्स्ट एक नियॉन ग्रीन कलर का देखिए, नियॉन ग्रीन कलर में डीप ब्लू का ऐसे बॉर्डर जाएगा, और उसके साथ ऐसे पिंक और व्हाइट से ऐसे बूटा आएगा। কিরম লাগছে শাড়িগুলো সবাই একটু লিখুন, একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিন সবাই মিলে। ডিসকাউंटটা কিন্তু 15 अगस्त অবধি চলবে, 15 अगस्त तक ये डिस्काउंट चलेगा। जिसको जो भी साड़ी पसंद आता है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9831776447। ऑल इंडिया शिपिंग इज फ्री। COD इज अवेलेबल ओनली इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता, पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। আমাদের স্টোর মিনাকারি শাড়ি, এটা কলেজ স্ট্রিট জাংশন কলকাতায় বনপরিচয় মার্কেট কমপ্লেক্সে এসে একদম গেট নাম্বার 2 দিয়ে এসে একদম ফার্স্ট স্টোর। এটা কিন্তু সপ্তাহে রোজ এখন খোলা আছে, সকাল 11টা থেকে রাত্রি 8টা। ওকে, সো 1890 ইজ অরিজিনাল প্রাইস, আফটার ডিসকাউন্ট দ্য প্রাইস ইজ 1450 উইদাউট ব্লাউজ পিস। নেক্সট দেখুন একটা শাড়ি, একটু ডিফারেন্ট ডিজাইন। কালারটা শাড়ির কি কালার বলবো, আকাশী নীল, কিন্তু একটু ডিপ কালার অফ আকাশী নীল। একদম একদম ক্যামেরা এক্স্যাক্টলি সেম কালার, ভেরি ब्यूटीफुल कलर। अ डिफरेंट ब्लू, स्काई ब्लू, बट अ डीपर वर्जन ऑफ स्काई ब्लू। पल्लूटा देखूं, इसका पल्लू देखिए, एकदम डिफरेंट स्टाइल का पल्लू है। इसमें ये डीप नेवी ब्लू ना ब्लैक, ये ब्लैक नहीं है, ये एकदम मिडनाइट ब्लू है। ये ब्लैक नहीं है, ये मिडनाइट ब्लू है। ऐसे टेम्पल करके बॉर्डर जा रहा है। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, खूब लाइट वेट। रेशम बाई कॉटन जामदानी देखाচ্ছি। ओरिजिनल प्राइस 1890, आफ्टर डिस्काउंट 1450।
आफ्टर डिस्काउंट 1450। इसका मतलब ये पल्लू बहुत खूबसूरत है, देखिए वेरी ब्यूटीफुल पल्लू, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट 1450। নেক্সট আরেকটা দেখাচ্ছি এরকম খুব সুন্দর, এরকম অল ওভার কাজে যাচ্ছে বেজ কালার বা তসর কালারের উপর একদম। এটার বর্ডারটা দেখুন, এরকম টেম্পল টেম্পল 3 রকম কালারে এরকম টেম্পল উঠেছে। थ्रू आउट শাড়িটাতে এরকম वीविंग গেছে। पूरा साड़ी में ऐसा वीविंग जा रहा है जैसे मसलिन जामदानी में होता है, वैसा वीविंग पूरा साड़ी में जा रहा है। और ये रहेगा इसका पल्लू, बहुत खूबसूरत इसका पल्लू जा रहा है, देखिए ये रहेगा इसका पल्लू। मैं ये साड़ी एक साड़ी खोल के दिखाती हूँ, देखिए ये एकदम बेज कलर के ऊपर है, बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, एकदम नतून डिजाइनर, भीषण हालका, পরেও খুব আরাম আর খুব গর্জিয়াস লুক দেবে। পুরো শাড়িটা দেখুন। Without blouse piece, original price is 1890, after discount 1450। original price is 1890, after discount 1450। এটা হচ্ছে पूरा आंचलটা, पल्लू का मतलब काम ऐसे आएगा, पूरा पल्लू में पूरा साड़ी ऐसे आ रहा है, ठीक है। रेशम बाय कॉटन ढाकाई जामदानी हम लोग यहाँ पे फ्लैट 10 to 30% डिस्काउंट चल रहा है 15 अगस्त तक। ये राखी स्पेशल एंड 15 अगस्त भी बोल सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट है। सो एकदम ग्रैब कर लीजिए ऑफर। ये बहुत खूबसूरत एक ऑफ वाइट के ऊपर मॉस ग्रीन, ऑफ वाइट के ऊपर मॉस ग्रीन ऐसे डबल करके ऐसे बॉर्डर जाएगा ऊपर और नीचे, वेरी ब्यूटीफुल শাড়িটা, খুব সুন্দর শাড়িটা। এটা হচ্ছে আঁচলটা, আর বুটাগুলোর মধ্যে একটু একটা করে জরির বুটি আছে, একটা করে জরির এরকম বুটা যাচ্ছে, ঠিক আছে। সো অরিজিনাল প্রাইস ইজ 1890, after discount 1450। অরিজিনাল প্রাইস 1890, after discount 1450। রেশম বাই কটন জামদানি দেখাচ্ছি, 15 অগস্ট অবধি এই ডিসকাউন্টটা চলবে। যার যে শাড়িটা ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 9831776447। কারোর যদি আমার শাড়িটাও ভালো লাগে এটারও স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। এটার অরিজিনাল প্রাইস 1490, আফটার ডিসকাউন্ট 1290 উইদাউট ব্লাউজ পিস। খুব সুন্দর একটা পিকক ব্লু এর ওপরে এরকম ভাবে বেজ কালারের সুতো দিয়ে বা তসর কালারের সুতো দিয়ে পুরো কাজ গেছে এরকম, ঠিক আছে, উইদাউট ব্লাউজ পিস। আর এই রেঞ্জের এটা হচ্ছে লাস্ট শাড়িটা, দুর্দান্ত একটা হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, খুব সুন্দর এই শাড়িটা। পার্টিকুলার এই ডিজাইনটা যে আমি কত বিক্রি করেছি, এই এক লাস্ট পিস পরে আছে। এটা একটা রেড হয় আর একটা এই ব্ল্যাক, রেড একটাও নেই, এই ব্ল্যাকে আছে, এইভাবে বর্ডারটা যাচ্ছে, অপূর্ব ডিজাইনটা। পোলকা ডটসের একটু ডিফারেন্ট স্টাইলের পোলকা ডটসের। 1890 ইজ অরিজিনাল প্রাইস, আফটার ডিসকাউন্ট 1450। ভীষণ ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা, एकदम नतून रकम। इसका पल्लू देखिए, बहुत खूबसूरत से ऐसा पल्लू जा रहा है। ये एकदम नया डिजाइन का साड़ी है, बहुत खूबसूरत है। 1890 इसका ओरिजिनल प्राइस है, आफ्टर डिस्काउंट 1450, 1450 रुपए डिस्काउंट के बाद। अभी मैं थोड़ा हायर रेंज में जाऊंगी जहां पे आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट दूंगी। यहाँ का रेंज होगा 2190, 2190 रुपए इसका ओरिजिनल प्राइस है। नेक्स्ट जो मैं दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ, इसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस आएगा फ्लैट 30% डिस्काउंट 1530, 1530, 2190 টাকার শাড়ি, आफ्टर डिस्काउंट 1530। পুরো শাড়িটা একটু দেখুন ভালো করে, প্যাঠানি স্টাইলের পুরো শাড়িটাতে পাখি পাখি মোটিভসে গেছে, পুরো পাখি পাখি টিয়া পাখি, পুরোটাতে ভিভিং এ এরকম টিয়া পাখি মোটিভসে গেছে। थैंक यू सुष्मिता आंटी, सामने दिन। এটা হচ্ছে আঁচলটা, ये पल्लू रहेगा साड़ी का। देखिए साड़ी पूरा ऐसे मोटिव्स में जा रहा है, बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। ब्लैक के ऊपर रेड, येलो एंड पैरेट ग्रीन से पूरा ऐसा काम किया हुआ है। 2190 इज ओरिजिनल प्राइस, फ्लैट 30% डिस्काउंट। द प्राइस इज 1530 till 15th August। প্রাইস উইল বি 1530 till 15th August। দুর্দান্ত শাড়িটা, এটা তো অষ্টমীর জন্য একদম অ্যাপ্ট। পুরো দেখুন বর্ডারটা, আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি, পুরো কাজটা, পুরো বডিতে এরকম কাজ, পাখির মোটিভগুলো দেখুন কি সুন্দরভাবে वीविंग এ গেছে। ये पूरा वीविंग में जा रहा है, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये पूरा वीविंग जा रहा है, ठीक है। 2190 इज ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1530, फ्लैट 30% डिस्काउंट जा रहा है। 15th अगस्त तक आपको ये प्राइस में मिल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, रेशम बाय कॉटन जामदानी विदाउट ब्लाउज पिस। नेक्स्ट এই আরেকটা শাড়ি, লাস্ট পিস, প্রচুর বিক্রি হয়েছে,
খুব সুন্দর একটা লাইট সি গ্রিন কালারের ওপর পুরো ডিজাইনটা এরকম ভাবে যাচ্ছে, শেডেড ডিজাইন উইভিং গেছে। দেখুন পিঙ্কের নানান রকম শেডে এরকম গেছে উইথ গ্রিন লিভস। পুরো বর্ডারটা এইভাবে যাচ্ছে, পুরো শাড়িটা এরকম একদম লাইট সি গ্রিন। আর আঁচলটা এটার পুরোটা ময়ূর ময়ূর। देखिए ये इसका पल्लू जाएगा, पल्लू पूरा ऐसे काम किया हुआ है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली वीव्ड। ময়ূরের একটা করে দেখুন মোটিভগুলো এত সুন্দরভাবে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্য প্রাইস অফ দিস শাড়ি ইজ 2190 আফটার ডিসকাউন্ট টিল 15th অগস্ট, ফ্ল্যাট 30% ডিসকাউন্ট 1530। এই দামে ওই যে শান্তা ফার্স্টে লিখেছে কি জলের দামে কি ফলের রসে কি সব লিখেছিল, एकदम वही व्यापार। बहुत खूबसूरत है ये साड़ी, एकदम वेरी वेरी ब्यूटीफुली वीव्ड। ये कोई प्रिंट नहीं है, ये पूरा वीविंग में जा रहा है। पैठनी स्टाइल का ऐसे डिजाइन जा रहा है। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1530 टिल 15th अगस्त। राखी स्पेशल एंड इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। इसका बस 2 ही कलर है और सब सिंगल पीस में आएगा। सो जिसको जो भी पसंद आ रहा है एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड रॉयल ब्लू विथ येलो एंड ग्रीन। ये रहेगा इसका पूरा पल्लू। विदाउट ब्लाउज पीस 2190 इज ओरिजिनल प्राइस। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1530। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1530। এই শাড়িগুলো কিন্তু অসাধারণ। সামনে যখন হাতে পাবেন শুধু কাজটা দেখবেন, উইভিংটা দুর্দান্ত, আর মেটেরিয়ালটাও দেখবেন ভীষণ ভীষণ আরামের। এটা হচ্ছে পুরো দেখে মনে হচ্ছে প্রিন্ট করা। এখানেও কিন্তু যে ইয়েলো যে থ্রেডগুলো গেছে শেডেড, ওটাতে পিঙ্ক শেডেড ছিল, এটা ইয়েলো শেডেড। ঠিক আছে, 2190 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस है। फ्लैट 30% डिस्काउंट 1530 रुपए में मिल जाएगा 15th अगस्त तक। ये एक और मिल्क व्हाइट के ऊपर एकदम फिरोजा ब्लू में, मिल्क व्हाइट के ऊपर फिरोजा ब्लू में ऐसा ट्रेडिशनल ढाकाई जा रहा है। 2190 is original price. After discount the price is 1530. After discount the price is 1530. Very beautiful, very soft ढाकाई जामदानी I am showing. Next a milk white के ऊपर एकदम hot pink। পুরো শাড়িটাতে কাজটা দেখুন, পুরো অল ওভার এরকম কাজ গেছে, বরফি বরফি ডিজাইন। এই যে এইভাবে কাজটা গেছে, বোঝা যাচ্ছে এইভাবে কাজটা গেছে থ্রু আউট। वेरी ब्यूटीफुल, एकदम मिल्क व्हाइटर ऊपर हॉट पिंक दिए। এটা হচ্ছে आंचलটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का, ये व्हाइट के ऊपर ऐसे हॉट पिंक में काम किया हुआ है। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। 2190 रुपये इसका प्राइस था। 15th अगस्त तक 1530 रुपये में मिल जाएगा। फ्लैट 30% डिस्काउंट चल रहा है। नेक्स्ट अ वेरी ब्यूटीफुल रेड। এই শাড়িগুলোর ডিজাইনগুলো দেখুন কি সুন্দর, খুব সুন্দর এই ডিজাইনগুলো যাচ্ছে। একদম ব্লাড রেডের ওপর পার্পল গ্রিন আর ইয়েলো দিয়ে, পার্পল গ্রিন আর ইয়েলো দিয়ে খুব সুন্দর একদম শাড়িটা যাচ্ছে। একদম দশমীর সাজ বা অষ্টমীর সাজও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, বা লক্ষ্মী পুজোর দিনও পরে যেতে পারে। এই শাড়িগুলো পরে খুব আরাম, কাজ করতেও খুব আরাম। সো 2190 টাকা শাড়িটার দাম। আফটার ফ্ল্যাট 30% ডিসকাউন্ট 1530 টাকা। আজকে যা যা শাড়ি দেখিয়েছি সব ডিসকাউন্টে দেবো টিল 15th অগস্ট। যারা পরে জয়েন করেছেন লাইভের পরে একটু ভিডিওটা রিওয়াইন্ড করে দেখে নেবেন। প্রচুর প্রচুর শাড়ি দিয়েছে ডিসকাউন্টে। যার যেটা ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 9831776447। শিপিং ইজ ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া। দেখুন এই শাড়িটা একদম লাইট লেমন ইয়েলো কালার, খুব সুন্দর কালারটা, মানে কালারটা অপূর্ব একদম। ভেরি একদম ক্যামেরায় যেটা দেখছেন ওরকম উইথ রয়্যাল ব্লু, ইয়েলো আর হোয়াইট দিয়ে কাজ করা। এইভাবে বর্ডারটা যাচ্ছে, ভেরি ভেরি বিউটিফুল। থ্রু আউট দ্য শাড়িতে থ্রু আউট একদম সমান বুটা গেছে, একদম ফ্রন্ট সাইড থেকে একদম ব্যাক সাইড অবধি পুরোটা কিন্তু সমান বুটাতে গেছে, কোথাও কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই। ঠিক আছে, সো আফটার ডিসকাউন্ট দ্য প্রাইস ইজ 1530। অরিজিনাল প্রাইস ওয়াজ কত 2190। অরিজিনাল প্রাইস ওয়াজ 2190। আফটার ডিসকাউন্ট 1530। এটা হচ্ছে আঁচলটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का। बहुत खूबसूरत सा ये लेमन येलो कलर है, वेरी वेरी सटल कलर, खूब सुंदर। एक येलो ब्लाउज দিয়ে পরুন, দারুণ লাগবে, ভীষণ সুন্দর। 1530 इज द डिस्काउंटेड प्राइस। ये 15th अगस्त तक ये डिस्काउंट चलेगा। जिसको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए
ये दूसरा, मैंने जो पहला लेमन येलो कलर दिखाया उसका ये दूसरा शेड है, एकदम लाइट প্যারেট গ্রিন, ভেরি বিউটিফুল কম্বিনেশনটা ভীষণ সুন্দর। লাইট প্যারেট গ্রিনের সঙ্গে পিঙ্ক, একদম আবির পিঙ্কের যে লাইটার शेडটা সেটা। गुलाल का जो कलर होता है ना पिंक, वैसा शेड में ये कलर बॉर्डर में आ रहा है और एकदम लाइट एकदम पैरेट ग्रीन से पूरा ऐसे काम किया हुआ है। पूरा वीविंग में जा रहा है। 1530 इज अ डिस्काउंटेड रेट, 1530 इज अ डिस्काउंटेड रेट। ओरिजिनल प्राइस इज 2190, ओरिजिनल प्राइस 2190 रुपये। आफ्टर डिस्काउंट 1530, 15 अगस्त तक ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, এটা একটা খুব সুন্দর একটা, এটা বেস কালারটা কি বলবো, দারুণ শাড়িটা, দারুণ শাড়িটা, মানে এটা অসাধারণ একটা কালার। কি না, গ্রে নয় এটা, হ্যাঁ একটু ঘি ঘি কালার, বাটার কালার। কাজটা দেখুন শাড়ির, काम देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है पेंटिंग किया हुआ है, पूरा ऐसे वीविंग में जा रहा है। देखिए इसका बूटा देखिए, बहुत खूबसूरत ये साड़ी, बहुत खूबसूरत, মানে এটার যে পাবে মানে সত্যি, আর এই দামে এই রেঞ্জে। আঁচলটা দেখুন, আমি একটু সিঙ্গেল প্লিট করে দেখাই শাড়িটা, এটা হচ্ছে আঁচলটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का, एकदम लाइट घी कलर का है, একদম লাইট বেজ কালার। পুরো শাড়িটাতে না লোটাস মোটিভ গেছে, পুরো শাড়িটাতে লোটাস মোটিভ গেছে এরকম, ব্ল্যাক मॉस ग्रीन और फिरोजा ब्लू दिए, ब्लैक मॉस ग्रीन और फिरोजा ब्लू से पूरा काम किया हुआ है पूरा साड़ी में। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, बहुत खूबसूरत, মানে ভীষণ সুন্দর। মানে যাকে নিজেরা যদি পরেন তো ঠিক আছে, কাউকে গিফট করলে মানে সে বলবে একটা শাড়ি একদম অসাধারণ দেখতে। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। কিরম লাগছে এই শাড়িটা সবাই একটু কমেন্টে লিখুন। দারুণ শাড়িটা 2190 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট 1530, 2190 টাকা আফটার ডিসকাউন্ট 1530। খুব সুন্দর দেখুন, আমি আরেকটু সামনে থেকে দেখাচ্ছি। পুরোটা এরকম উইভিং এ গেছে, পুরো এরকম লোটাস প্যাটার্নে বুটাটা গেছে। আর पूरा इसका पल्लू देखिए, ये रहेगा इसका पल्लू, बहुत खूबसूरत है, एकदम लाइट वेट है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। 1530 इज द डिस्काउंटेड रेट। ओरिजिनल प्राइस इज 2190 विदाउट ब्लाउज पीस। ये कोई भी साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं है, पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। नेक्स्ट वन ब्यूटीफुल येलो, देखो খুব সুন্দর একটা येलो, येलोতে এটা কি ব্ল্যাক না ডিপ পার্পল, একদম ডিপ পার্পল, ব্ল্যাক না। পুরো শাড়িটাতে এরকম কাজ গেছে, येलो রেড গ্রিন অ্যান্ড ডিপ পার্পল। এটা ডিপ পার্পল, ব্ল্যাক নয়। হ্যাঁ ক্যামেরাতে ওরকম বোঝা যাচ্ছে, এটা নাকি ব্ল্যাকই, এটা কি না না ডিপ পার্পল গেছে। এই হচ্ছে আঁচলটা। ये जो है ये ब्लैक नहीं है, पूरा एकदम डीप पर्पल है, मतलब कलर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा डीप पर्पल है, एकदम डीप पर्पल है, ठीक है, ब्लैक नहीं है इसमें। तो येलो के साथ बहुत सुंदर से ब्राइट येलो के साथ पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, देखिए बहुत खूबसूरत। थ्रू आउट द साड़ी वीविंग ऐसे जा रहा है, क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। कॉटन और रेशम जामदानी दिखा रही हूँ, कॉटन बाय रेशम। ये पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, ये रहेगा इसका पल्लू। ओरिजिनल प्राइस 2190, आफ्टर डिस्काउंट 1530। और आज लाइव का ये लास्ट साड़ी है, एक वाइट एंड ऑरेंज से मैं एंड करूंगी लाइव आज। देखिए ये एकदम मिल्क वाइट है, इसका ऊपर का ऐसे मीडियम साइज का बॉर्डर आएगा, नीचे का ऐसे डबल बॉर्डर आएगा, ठीक है, नीचे का डबल बॉर्डर। बहुत लाइट वेट है साड़ी, पहनने में बहुत आराम मिलेगा। ये रहेगा इसका पल्लू, ये रहेगा इसका पल्लू। पल्लू बहुत खूबसूरत से काम किया हुआ है एंड ये देखिए पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, मिल्क वाइट के ऊपर नियॉन ऑरेंज से, मिल्क वाइट के ऊपर ऐसे नियॉन ऑरेंज से। ये आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1530, ओरिजिनल प्राइस 2190, आफ्टर डिस्काउंट 1530। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, जिसको जो भी साड़ी पसंद आएगा एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। ये विदाउट ब्लाउज पीस है, रेशम बाय कॉटन जामदानी। आज जितना भी साड़ी मैंने दिखाए हैं सभी में फ्लैट 10 to 30% डिस्काउंट दिए हैं। जो लोग लाइव के बाद ज्वाइन किए उनको रिक्वेस्ट करूंगी लाइव के बाद थोड़ा सा वीडियो जो रिवाइंड करके देख लीजिएगा और ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि साड़ी कैसे लगा, सिलेक्शन कैसे लगा।
और जो साड़ी पसंद आता है एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कीजिएगा. व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447. We do ship worldwide. All India shipping is free, and outside India shipping charges will be applicable. COD is available only in Kolkata, and outside Kolkata payment through online. मैंने जो साड़ी पहना है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर सकते हैं. इसका ओरिजिनल प्राइस है 1490, आफ्टर डिस्काउंट 1290. बहुत सारा कलर्स मैंने दिखाया है पहले, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा. और आज का लाइव कैसे लगा थोड़ा सा बोलिएगा. और ये डिस्काउंट 15 अगस्त तक चलेगा, सो डू चूज वेरी नाइसली. और ये डिस्काउंटेड साड़ी का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है. डिफेक्ट होगा हम जरूर चेंज कर देंगे, लेकिन ये सब फ्रेश स्टॉक है. जो भी साड़ी डिस्काउंट में हम लोग दे रहे हैं उसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. होप यू ऑल लाइक द लाइव टुडे. मैं फिर से सैटरडे लाइव में आऊंगी थोड़ा सा नया कलेक्शंस लेके, दूसरा टाइप का कलेक्शन. और दिस डिस्काउंट विल गो ऑन टिल 15 अगस्त. सो लेट्स सी इन दूसरे कौन सी साड़ी में मैं डिस्काउंट दूंगी नेक्स्ट टाइम इन माई लाइफ. टिल देन wish you all a very good evening, and very thanks to all of you for being with me for so long, and stay happy, healthy, and see you next. Bye. Good night.